गाड़ियां बंद हैं, नानपारा में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आज दुर्गा पूजा में वो किलकिलाए बैठे हुए थे। हमने इत्तेहाद देखा कि यार जो 2 दिन से हमारे मुस्तफा का जिक्र हमने परचम बुलंद किया, वो देखे बैठे थे। उन्होंने देखा आज वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उनके पास कोई बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं थी, बस बहुत ज्यादा 1 मूर्ति या 2 मूर्ति मैंने देखा जो रखी हुई थी, मगर उन्होंने इंतजाम डीजे का लोगों के दिलों पर असर डालने का इतना बेहतरीन इंतजाम किया हुआ था। हुकूमत उनकी है, उन्होंने नाके बंद कर रखे हैं, उन्होंने रोड बंद कर रखा है। यहाँ तक कि जो नमाजी अभी राजा मस्जिद में गए हुए थे और खजूर वाली मस्जिद में, उनमें जिन मौलाना साहब को मैं लेने गया था वो भी नमाज पढ़, तुम 10 यहाँ हो गए, 5 वहाँ हो गए, 3 वहाँ हो गए, 4 वहाँ हो गए, और जब रसूलुल्लाह के नाम पे तुम एक लब्बैक होकर एक ज़बान पे निकलोगे, अल्लाह की कसम किसी में हिम्मत न होगी कि मुस्तफा के किसी एक आशिक का भी सर झुका कर दिखा दे। माशाअल्लाह। कहना ये चाहता हूँ, तुम्हारी जुलूस में, तुम्हारे साथ होने में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन जब तुम तन्हा होगे, जब तुम बटोगे, तब कटोगे। और ये भड़काऊ भाषण ये लोगों को उकसाने का नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपनी हकीकत को पहचानिए। रसूलुल्लाह का इश्क, हुजूर की मोहब्बत में यकीन मान के आप उतरिए। ऐसा नहीं है, उतरने का ये मतलब नहीं है कि आप डीजे ले लीजिए, इनके दरवाजे पूटिए, उनके दरवाजे पूटिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हुजूर की मोहब्बत ये है। मैंने बताया था मस्जिद में, एक हदीस पाक मैंने आपके सामने रखा था कि जो हुजूर फरमाते मुझसे, ये हज़रत उमर फारूक आज़म रावी है इसकी रिवायत करते हैं कि जो ये दावा करे कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और फिर रात वो पैर फैला के सुकून के साथ सोए, चैन की नींद सोए, वो अपने दावे में झूठा है। इश्क ये है कि जब रात उसको सुकून से नींद ना आए, हुजूर की अकीदत में बंदा, हुजूर की मोहब्बत में उसे घर पे नींद ना आए, उसका ख्याल ये हो कि चलो थोड़ी देर के लिए हुजूर का जिक्र सही, हम थोड़ी देर के लिए वहां बैठ गए, यही निस्बत ही सोचकर चला है। ये होता है। हालात और वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। जो मकसद है मेरा, ये जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपके दिल में वो चीजें आप पहचान सकें, आप जान सकें हमारी हकीकत क्या है, होना क्या चाहिए। बातें ऐसी होनी चाहिए कि इंसान के कान में जब घुसे तो उसके दिल में उतरे और वो कम से कम 3 दिन तक इसके बारे में सोचता रहे। बात एक ही बोलो, एक वाकया रखो सामने या एक हदीस रखो, लेकिन कम से कम 3 दिन नहीं तो 3 घंटे तो वो सोचे कि यार ये है, हकीकत है, सोचने पर मजबूर होता है। तो मकसद ये होना चाहिए। अब मकसद अगर मैं लेकर आया भी हूं तो टाइम का मकसद कुछ और ही है, लोगों की आंखों का मकसद कुछ और है। तो अब हालात इजाजत नहीं देते, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं कि इश्क कैसा होना चाहिए, हुजूर की मोहब्बत और तलब हमारे अंदर कैसी होनी चाहिए। आपने हदीस पाक सुना और उलमा, एक आलिम नहीं, न जाने कितने उलमा से आप सुन चुके हैं, मस्जिदों में, मिंबरों पर, मेहराब पर, मंचों पर, स्टेज पर, हर जगह, लेकिन आपने सिर्फ सुना है और समझा भी होगा। वो बातें वल्लाह हम क्या बताएं आपको, कभी कभी दहशत, जब खौफनाक बातें पढ़ो किताबों में तो दिल में और दिमाग में ऐसे उतर जाती है कि रोना आता है उसे, और फिर ये समझ में आता है कि मौला ये घर बार, ये दुनिया, ये बीवी, ये बच्चे, ये सब बेकार है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पैरों की बेड़ियां हैं। मौला काश कोई कहीं ऐसा है। भैया लियाकत भैया अगर जिंदा हो तो तनी माइक के पास, मशीन के पास चले आओ। लियाकत और सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल के जिक्र में, उसकी याद में, उसके खौफ में जिंदगी गुजारी जाए, वही असली जिंदगी। लेकिन ये उतनी ही देर तक इसका असर बाकी रहता है जितनी देर तक किताब सामने है। किताब हटने के बाद सब कुछ दिमाग से निकल जाता है और सारी चीजें फिर वैसे हो जाती है नॉर्मल। ये दुनिया का माहौल। अब सोचो
کہ وہ دور لوٹ آئے خواجہ غریب نواز کا، وہ دور لوٹ آئے غوث پاک کا، وہ زمانہ لوٹ آئے مولا حسین کے کی آل کا. تو آل کا زمانہ آج بھی موجود ہے، وہ دور، وہ ان کی آل، ان کی نسل، ان کا خون آج بھی موجود ہے. اور جو وہ دل اور وہ جھکاؤ خالی کٹوری کی طرح رکھتے ہیں، وہ آج بھی وہ فیض پاتے ہیں، ان کو فیض ملتا ہے، ایسا نہیں. لیکن حالات اب وہ نہیں ہے. وہ فیضان جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. ہمارے پاس وہ دل، وہ ایمان، وہ عقیدہ نہیں رہ گیا، اس لیے ہم محروم ہیں اس چیز. فیضان نے واللہ ذرہ برابر کر لی. جو کل فیضان ان کی بارگاہ سے جاری تھا، آج بھی فیضان جاری ہے. اور کل بھی مصطفیٰ اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے تھے، آج بھی آپ عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ پل پل کی خبر رکھتے ہیں، اور غلاموں سے ہو جو بے خبر ہوا کا کیسا. یار حضور سب جانتے ہیں، قدم قدم پر، نقطے نقطے پر وہ عاشقوں کا حضور خیال رکھتے ہیں، حضور جانتے ہیں. سوچئے اس دور، وہ دور کہ جب کلمہ پڑھنا ایسا تھا کہ کافروں کے نزدیک جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے سمجھ لیجئے کہ ان کے نزدیک اس نے وہ کفر کیا ہے ان کے دین میں. سمجھ لیجئے کہ شراب اور زنا سے بڑھ کر انہوں نے کام کر لیا. ان کے نزدیک کہ کتنا بڑا پھوہر کام کر دیا، کلمہ پڑھ لیا. سب سے ان کے نزدیک یہ تھا کہ ایمان سے چلا گیا. ان کے نزدیک ان کا ہی ایمان تھا، اور حضور کا کلمہ ان کے نزدیک کفر تھا. معاذ اللہ. ان کی سوچ یہ تھی اس دور، اگر وہ دور آیا ہوتا، آپ سوچیں کوئی رہ جاتا ایمان پر؟ کوئی نہیں رہ جاتا میرے بھائی. یار جب کوئی ہم پر کوئی سخت پابندیاں نہیں ہیں، کوئی سختیاں نہیں ہیں، تب ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، تب ہماری حالت ایسی ہے. سوچے اس دور میں حضور مدینہ المنورہ میں تشریف فرما، صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، اور حضور نے جلدی نبوت کا اعلان بھی فرمایا تھا. حضور کے حسن کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں اس صبح ایک ایسی روشنی، ایک ایسا سما تھا کہ لوگ حضور کے ارد گرد جھرمٹ بنائے کھڑے تھے، اور حضور کے ناخن مبارک کے حسن کو تاریخ لکھنے والوں نے یوں بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں چاند کی رہنائیاں حضور کی انگشت مبارک میں یا ناخن مبارک میں گردش کر رہی ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں سورج سما گئے. وہ چمک صرف ناخن مبارک کی بتا رہے ہیں. کہ رہے صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے، حضور تشریف فرما ہے، تمام لوگ گھیرے ہوئے ہیں. کوئی حضور کو دائیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں سے دیکھ رہا ہے، کوئی حضور کی ادھر سے زیارت کر رہا ہے، کوئی ادھر سے زیارت کر رہا ہے. ہر کوئی دیکھنے میں لگا. کہتے ایک مسافر، نوجوان مسافر مدینہ شریف پہنچا.